Kineski Chery je vrlo ambiciozno stupio na tržišta regiona, prvo sa konvencionalnim modelima, a sada predstavlja i prvi električni automobil na našim tržištima. Radi se o ovom mališanu koji može da pređe 300 km sa jednim punjenjem baterija, a cijena mu je oko 21.000 eura. Ovo je EQ1, Cheryjev mali gradski auto sa pogonom na struju. Konkurent Smartu ima bateriju snage od 29 kWh koja obezbjeđuje pomenutu autonomiju od skoro 300 km. Samo prvi od mnogo modela sa kojima Chery planira da uđe sa samom elektrifikacijom na naše tržište. Izuzetno mali, izuzetno kompaktan, izuzetno udoban za vožnju. EQ1 je opremljen u skladu sa zahtjevima današnjeg tržišta. U standardnoj opremi ima automatsku klimu, električno pomjeranje sjedišta vozača, multimedijalni uređaj sa ekranom od 10 inča i aluminijumske točkove od 15 inča. Iako vrlo kompaktnih dimenzija, ovaj auto nudi mjesta za 4 osobe.